नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा को खिराज अक़ीदत। शहर शहर यौम आशूर के जुलूस, अज़ादारों की पुरसदारी। कराची में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामज़न। अज़ादार गमे हुसैन मना रहे हैं। तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। जुलूस की गुज़रगाहों पर सिक्योरिटी सख्त। लाहौर में भी यौम आशूर का मरकजी जुलूस रवां दवा। CCTV कैमरों से निगरानी। कई मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस। अज़ादारों के लिए जगह जगह सबीलें। नज़र व न्याज का एहतमाम। यौम आशूर कुर्बानी और हक गोई का पैगाम देता है। ये दिन बातिल के खिलाफ अबदी जद्दोजहद की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत। कहा नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए जाने दी। यही वो रास्ता है जो अल्लाह की रज़ा और दायमी फलाह का ज़रिया बनता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि इमाम हुसैन ने अपने कीमती खून से उम्मत के लिए हक़ व बातिल की सरहद ता क़यामत वाज़े कर दी। मुल्क भर में बादलों की गरज बरस। लाहौर में बारिश, नशेबी इलाके डूब गए, पार्क तालाब बन गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, दरख्त उखड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। मलाकंड में नदी नाले बिफर गए। खातून समेत 2 अफराद रेले की जद में आकर जाँ बहक। मानसहरा में नालों में तुग़यानी, एक सैयाह की लाश निकाली गई। इस बार मानसून बारिशें मामूल से 25% जायद होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के 46 घंटों बाद ऑपरेशन मुकम्मल। जाए हादसा क्लियर करार। एक और लाश निकाल ली गई। अमवात की तादाद 27 हो गई। मरने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। पुलिस और SPCA का रात गए एक्शन। पानी की टंकी तोड़ने के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया। कराची के इलाके आगरा ताज में सामने आने वाली मखदूश बिल्डिंग कुछ साल पहले ही बनी थी। देखते हैं इसकी तामीर की इजाजत किसने दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा सानिहा लियारी अफसोसनाक है। कल इजलास में तफसीलात लेंगे। लोगों को मखदूश बिल्डिंग खाली करने का कहा जाए तो कहते हैं मुतबादिल रिहाइश दो। अहमदपुर शर्किया में वैन में आतिशज़दगी से झुलसने वाली एक और बच्ची दम तोड़ गई। मारिया निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। हादसे में जाँ बहक तालिबात की तादाद 3 हो गई। नवाज शरीफ बानी PTI से मिलने क्यों जाएं? नून लीगी सदर पहले बनी गाला गए थे जो तो 40 लाख मांग लिए थे। बानी इस बार कुछ और ही न मांग ले। ख्वाजा आसिफ का TV इंटरव्यू। कहा पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत खारिज से इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड काउंसिलर मौजूद। सूबे में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो सकती है। मैदान करबला में सैयद अश-शुहदा हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद। ईरान में शहर शहर गली गली मजालिस और नौहा खानी। इराक में अज़ादार करबला पहुंच गए। इमाम आली मकाम के रोज़े पर लाखों अफराद का इज्तिमा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई भी इसराइल से जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। तेहरान की इमाम खुमैनी मस्जिद में मुहर्रम की मजलिस में शिरकत की। गजा में सेहूनी सफाकियत जारी। इसराइली तैयारों की खान यूनिस और शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 57,300 हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंग बंदी पेशकश पर हमास का मुस्बत रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू एतराज के बावजूद मुज़ाकरात पर तैयार। बातचीत के लिए वफ्द कतर भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन सैलाब। हलाकतों की तादाद 50 से बढ़ गई। 14 बच्चे भी शामिल। दरख्तों और छतों पर पनाह लिए 850 अफराद को बचा लिया गया। समर कैंप में मौजूद 27 बच्चे अब तक लापता। चंद घंटों के में ही 15 इंच बारिश हो गई। बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां न हो सकी। हुक्काम का एतराफ। अमरीकी अरबपति एलन मस्क ने नई पार्टी बना ली। हम जमहूरियत में नहीं 1 पार्टी सिस्टम में रह रहे हैं।
آپ کی آزادی واپس دلانے کے لیے امریکہ پارٹی کی بنیاد رکھتی ہے، اخراجات میں بے پناہ اضافے کو ٹرمپ سے الگ ہونے کی وجہ قرار دیا۔ انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، ہانگ کانگ کو 8-0 سے دھول چٹا دی۔ حسان عبداللہ اور محمد فاروق نے 2-2، عامر سہیل اور محمد زمان نے 1-1 گول کیا۔ قومی ٹیم آج سری لنکا سے ٹکرائے گی۔ فیفا کلب ورلڈ کپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل، اسپینش کلب ریال میڈرڈ نے بورسیا ڈارٹمنڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3-2 سے ہرایا۔ اسٹار فٹ بالر ایمباپے نے فیصلہ کن گول کیا۔ فرانسیسی کلب پی ایس جی نے جرمن کلب بایرن میونخ کو 2-0 سے شکست دے دی۔ اور ورلڈ نمبر 1 یانک سنر کی ومبلڈن میں ایک اور فتح، ہسپانوی حریف کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ویمن سنگلز میں 11 سیڈ ایلینا رباکینا کا سفر تمام۔ پولینڈ کی گشیانتک اور روس کی میرا اینڈریو کو بھی اگلے مرحلے میں رسائی مل گئی۔ اسٹار پلیئر نوواک جوکووچ کی ومبلڈن میں فتوحات کی سینچری، ننھی بیٹی نے ڈانس کر کے جشن منایا۔ غزہ میں صہیونی صفاقیت جاری، اسرائیلی طیاروں کی خان یونس اور شمالی غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 68 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 57,300 ہو گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی پیشکش پر حماس کا مثبت رد عمل، نیتن یاہو اعتراض کے باوجود مذاکرات پر تیار، بات چیت کے لیے وفد قطر بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں تباہ کن سیلاب، ہلاکتوں کی تعداد 50 سے بڑھ گئی، 14 بچے بھی شامل۔ درختوں اور چھتوں پر پناہ لیے 850 افراد کو بچا لیا گیا۔ سمر کیمپ میں موجود 27 بچے اب تک لاپتہ، چند گھنٹوں میں ہی 15 انچ بارش ہو گئی، بروقت امدادی کارروائیاں نہ ہو سکی، حکام کا اعتراف۔ امریکی ارب پتی ایلون مسک نے نئی پارٹی بنا لی، ہم جمہوریت میں نہیں 1 پارٹی سسٹم میں رہ رہے ہیں، آپ کی آزادی واپس دلانے کے لیے امریکہ پارٹی کی بنیاد رکھتی ہے، اخراجات میں بے پناہ اضافے کو ٹرمپ سے الگ ہونے کی وجہ قرار دیا۔ انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، ہانگ کانگ کو 8-0 سے دھول چٹا دی۔ حسان عبداللہ اور محمد فاروق نے 2-2، عامر سہیل اور محمد زمان نے 1-1 گول کیا۔ قومی ٹیم آج سری لنکا سے ٹکرائے گی۔ فیفا کلب ورلڈ کپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل، اسپینش کلب ریال میڈرڈ نے بورسیا ڈارٹمنڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3-2 سے ہرایا۔ اسٹار فٹ بالر ایمباپے نے فیصلہ کن گول کیا۔ فرانسیسی کلب پی ایس جی نے جرمن کلب بایرن میونخ کو 2-0 سے شکست دے دی۔ اور ورلڈ نمبر 1 یانک سنر کی ومبلڈن میں ایک اور فتح، ہسپانوی حریف کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ویمن سنگلز میں 11 سیڈ ایلینا رباکینا کا سفر تمام۔ پولینڈ کی گشیانتک اور روس کی میرا اینڈریو کو بھی اگلے مرحلے میں رسائی مل گئی۔ اسٹار پلیئر نوواک جوکووچ کی ومبلڈن میں فتوحات کی سینچری، ننھی بیٹی نے ڈانس کر کے جشن منایا۔